बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में खड़ा गरज चमक और तेज़ बारिश के तूफ़ान को देख रहा था। तेज़ बारिश कंट्रोल टावर के शीशों पर पड़ रही थी। शीशों से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं रनवे को देखने की कोशिश में कंट्रोल टावर के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से विजिबिलिटी यानी दिखाई देने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी थी और रनवे मुझे नज़र नहीं आया। बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। इस तूफ़ान बादोबारा में कराची से लाहौर आने वाली फ़्लाइट, जिस पर बोइंग 707 जहाज़ था, लैंडिंग के लिए चला आ रहा था। मैंने तेज़ बारिश और कम दिखाई देने यानी कम विजिबिलिटी के बारे में कैप्टन को दूसरी यूनिट के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी, लेकिन कैप्टन लाहौर में लैंडिंग की कोशिश पर बज़िद था। उसने मुझे कहा कि रनवे के करीब लगे हुए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जहाज़ की लैंडिंग के लिए ज़मीन पर नस्ब सिस्टम के एंटेनास के नज़दीक कोई गाड़ी ना हो, ताकि उसका सिग्नल ठीक तरीके से मुझे मिले और मेरी लैंडिंग भी ठीक हो जाए। इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मेरा दिल कह रहा था ये लैंडिंग नहीं होनी चाहिए और मौसम ठीक नहीं है। इस तरह की लैंडिंग में कुछ खदशात होते हैं। एक तो तेज़ हवा जो हवाई जहाज़ की ठीक लैंडिंग में बहुत दुश्वारी पैदा कर सकती है। इस जगह बहुत शदीद टर्बुलेंस हो सकती है। पायलट को इस तेज़ बारिश में रनवे बहुत देर से नज़र आने का इम्कान है। शायद वो डिसेंड करता हुआ बिल्कुल रनवे के ऊपर पहुंच जाए और फिर उसे रनवे नज़र आए, और लैंडिंग के बाद हवाई जहाज़ का रनवे के ऊपर रुकना बहुत दुश्वार हो सकता है। तेज़ बारिश और पानी की वजह से रनवे स्लिपरी हो सकता है, ब्रेकिंग एक्शन पुअर हो सकता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हर लैंडिंग की एक लिमिट होती है। नंबर 1 विजिबिलिटी की लिमिट होती है कि पायलट को कितनी दूर से रनवे नज़र आ रहा है, एक ख़ास हद तक, जो कि चार्ट्स पर लिखी हुई होती है। अगर वो विजिबिलिटी है यानी पायलट को रनवे उस तरह से नज़र आ रहा है तो लैंडिंग की अटैम्प्ट होनी चाहिए, वरना पायलट को लैंडिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। पायलट को जहाज़ की बुलंदी सिर्फ महफूज हद तक कम करने की इजाज़त होती है, जो कि चार्ट्स पर लिखी हुई होती है। इससे नीचे वो उसी सूरत में आ सकता है जब उसे रनवे नज़र आ जाए। पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो विजिबिलिटी में लैंडिंग अभी अवेलेबल नहीं है। इस तूफ़ान बादोबारा में मुझे ये दोनों काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इस वक्त लैंडिंग मना कर देता, इस तूफ़ान में लैंड करने की इजाज़त ना देता, लेकिन मजबूरी ये थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की हद तक महदूद कर दिया गया था और फाइनल फ़ैसला कैप्टन ने ही करना था। मैं यहाँ ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारी मेरी फीलिंग्स हैं और ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कैप्टन क्या सोच रहे हैं, कॉकपिट में उनके पास कंडीशंस क्या थीं, ये वो बेहतर बता सकते हैं, जिसकी वजह से वो लैंडिंग को मुमकिन समझ रहे थे। चंद मिनटों के बाद ये जहाज़ मेरे कांटेक्ट में आ गया। वो लैंडिंग से सिर्फ 6 मील के फासले पर था। मैंने एक मरतबा फिर उसे विंड डायरेक्शन एंड स्पीड यानी हवा की रफ्तार और सिमत बताई, तेज़ बारिश और विजिबिलिटी भी बताई, और एक रिमाइंडर वाले अंदाज में कॉल दी, गो हेड इंटेंशंस, यानी अपना इरादा बताइए, क्या करना चाह रहे हैं। जवाब में उसने कहा कि मैं लैंडिंग के लिए आ रहा हूं, आप मुझे लैंडिंग की क्लियरेंस दे दें, मैं लैंड करने के बाद आपको कॉल करूंगा। मैंने उन्हें बताया, नेगेटिव विजुअल कॉन्टेक्ट विद यू एंड द रनवे ड्यू हैवी रेन, रिपोर्ट फील्ड इन साइट, यानी रनवे नज़र आए तो बताइए। तकरीबन 3 मिनट के बाद उसने मुझे कॉल दी, शॉर्ट फाइनल्स, यानी लैंडिंग के बहुत करीब हूँ। तकरीबन 1 मिनट बाद मुझे पायलट की घबराई हुई आवाज़ आई कि लाहौर टावर, आप किसी जहाज़ को लैंडिंग के लिए क्लियर ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है और बहुत कम नज़र आ रहा है और रनवे भी इस वक्त बहुत स्लिपरी है बारिश की वजह से। मेरा जहाज़ लैंड करते हुए ब्रेक लगाने पर रनवे पर मौजूद पानी की वजह से फिसल कर रनवे से उतर कर कच्चे में जा चुका है। जहाज़ और मुसाफिर महफूज हैं और हम एमरजेंसी इवैक्यूएशन यानी शूट्स के ज़रिए पैसेंजर्स को नीचे नहीं उतार रहे। मैंने फ़ौरन क्रैश फायर अलार्म का सुर्ख बटन दबा दिया। फायर अलार्म बजते ही फायर स्टेशन से क्रैश टेंडर्स निकलकर रनवे की तरफ हूटर बजाते हुए तेज़ रफ्तारी से भाग खड़े हुए। एक हंगामा बर्पा हो गया। कंट्रोल टावर में मौजूद ग्राउंड फ्रीक्वेंसी पर बेशुमार लोगों की कॉलें आनी शुरू हो गईं। इसी फ्रीक्वेंसी पर क्रैश टेंडर्स को समझाया कि फायर फाइटिंग के लिए उन्हें किस जगह अप्रोच करना है और किस डायरेक्शन से जाना है। उन्हें वायरलेस पर तमाम इंफॉर्मेशंस पहुंचाई। लाहौर रनवे तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। PIA ग्राउंड को कॉल किया और उन्हें बताया कि आपके जहाज़ के साथ क्या हुआ है।
اور ریکویسٹ کی کہ تمام گاڑیاں اور سیڑھیاں وغیرہ رن وے کی جانب بھیج دیں۔ آپ خود سوچئے اس تیز بارش میں اتنی گاڑیاں بھاگ دوڑ میں رن وے کی طرف جا رہی ہوں ہوٹر بجاتے ہوئے تو کیا منظر ہوگا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ کے سینئر حکام موقع پر پہنچ گئے۔ سارے ایئرپورٹ پر کھلبلی مچ گئی کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے پروسیجر کے مطابق ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور انہیں فوراً ہوائی جہاز پر پہنچا دیا تاکہ وہ پائلٹ کے بلڈ اور یورین سیمپلز لے سکیں، کیونکہ انکوائری کی پہلی ضرورت یہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیم کاکپٹ میں بھیج دی گئی جس کے پاس کیمرہ تھا اور انہوں نے کاکپٹ میں ہر ضروری چیز کی تصویریں لینی تھیں کہ لینڈنگ کے وقت پائلٹ نے جہاز کی سیٹنگز کیا کر رکھی تھی۔ مجھے بھی بتا دیا گیا کہ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد آپ اپنی سٹیٹمنٹ لکھ کر سائن کر کے جمع کروا کے جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی خطرے کے پیش نظر اپنے سامنے رکھی ہوئی لاگ بک میں رجسٹر میں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ساری انٹریز کی ہوئی تھیں۔ 2 بجے آنے والے کنٹرولر کو ڈیوٹی ہینڈ اوور کرنے کے بعد وہیں کنٹرول ٹاور میں بیٹھ گیا، اپنے لیے کھانا منگوایا، چائے منگوائی اور ریفریش ہو کے ریلیکس ہو کر سٹیٹمنٹ لکھنا شروع کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کوئی چیز چینج نہیں کی جا سکے گی۔ میری یہ سٹیٹمنٹ لیگل پروسیڈنگز میں جائے گی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی مشورہ کیا اور احتیاط سے سٹیٹمنٹ لکھ کر دفتر میں جمع کروا دی۔ الحمدللہ تمام مسافروں کی جان بچ گئی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر کسی چیز کے لگنے سے ہوائی جہاز کے فیول ٹینک لیک کر جاتے تو آگ لگ سکتی تھی، اور کیا ہو سکتا تھا آپ یہ میرے پیچھے والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاز رن وے سے اتر کر کچے میں گیا تھا، اس لیے ٹوٹ پھوٹ تو لازمی تھی۔ مسافروں کو وہیں اتارا گیا اور بسوں کے ذریعے ٹرمینل بلڈنگ لایا گیا۔ میں اس جہاز پر کیپٹن کا نام نہیں لوں گا اور ان کی کارکردگی پر بھی کمنٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ انکوائری کافی وقت تک چلتی رہی، مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں پوچھی گئی اور ہمیں کوئی رزلٹ بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ PIA ہیڈ کوارٹر اور سول ایویشن ہیڈ کوارٹر کے درمیان میں انکوائری ہوئی تھی۔ اس واقعے سے پہلے لاہور ایئرپورٹ خراب موسم کی وجہ سے بند کیا جاتا تھا اور ٹاور کنٹرولر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اگر بارش یا دھند کی وجہ سے ویزیبلٹی یعنی نظر آنے کی حد کم ہو گئی ہے تو وہ رولز کے مطابق لاہور ایئرپورٹ بند کر دیتا تھا اور کوئی لینڈنگ ٹیک آف نہیں ہوتی تھی۔ شاید یہ 1990 کا واقعہ ہے کہ ایک روز بہت دھند تھی جس کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ تقریباً 1.5 دن سے زیادہ بند رہا تو پیسنجرز نے باہر لاؤنجز کے شیشے توڑ دیے۔ پائلٹس کا ٹاور کنٹرولرز کے ساتھ بہت اختلاف ہو گیا اور PIA نے سول ایویشن ہیڈ کوارٹر کو رولز میں تبدیلی کرنے کو کہا اور ریکویسٹ کی کہ کنٹرولرز کا کام صرف انفارمیشن دینا ہونا چاہیے، لینڈنگ کا فائنل فیصلہ کیپٹن ہی کرے گا جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ تو یہ رولز چینج کر دیے گئے اور آج تک یہی رول ہے کہ ہم انفارمیشن دیتے ہیں، فائنل فیصلہ کیپٹن کا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیپٹن پر یہ تمام بائنڈنگز موجود ہیں کہ وہ رولز ریگولیشنز کے مطابق اپنے پروسیجرز کو فالو کرے اور اپنے پروسیجرز کی وائلیشن کسی حال میں نہ کرے۔ اس پورے واقعے پر ایک مکمل ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا اور کنٹرولرز اور پائلٹس کے درمیان کیا کیا بحث ہوئی، کس طرح PIA کے پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز میں شدید اختلافات ہوئے اور پھر ان کو کیسے ہینڈل کیا گیا۔ میری ان ویڈیوز میں معلومات کے ساتھ ساتھ ہسٹری بھی ہے کہ پاکستان میں سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر ٹریفک کنٹرول میں کس طرح سے بہتری آتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ دنیا بھر میں ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کے بارے میں سوچئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔